अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वफाकी और सूबाई सरकारी मुलाजमीन के लिए अहम तरीन अपडेट्स, तीन अहम तरीन नोटिफिकेशन हैं, एक वफाकी मुलाजमीन के लिए और दो सूबाई मुलाजमीन के लिए। अगले माह कौन से खुशकिस्मत मुलाजमीन को डबल तनख्वाह मिलेगी? एक अपनी तनख्वाह, वो भी बढ़ी हुई जो बजट में ऐलान किया गया है, और एक इजाफी तनख्वाह एज ए बोनस। वफाकी मुलाजमीन का भी बताते हैं और सूबाई मुलाजमीन का भी। पुलिस वालों के लिए तीन बड़ी खुशखबरियां हैं, तनख्वाह भी बढ़ गई, रिस्क अलाउंस में खातिर खा इजाफा और शुहदा पैकेज। तीन अहम तरीन नोटिफिकेशन है। कन्वेंस अलाउंस में बड़ा इजाफा जिसका ऐलान बजट स्पीच में किया गया था। अहम तरीन अपडेट्स डिटेल से पहले रिमाइंड करा दूं, चैनल पे नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। सबसे पहले जो कन्वेंस अलाउंस का नोटिफिकेशन है, और फिर हम बात करते हैं जो आम तमाम सरकारी मुलाजमीन का कन्वेंस है। ये स्पेशल कन्वेंस अलाउंस है, ये किन के लिए है, और जो तमाम वफाकी और सूबाई सरकारी मुलाजमीन के जो बेसिक अलाउंसेज हैं, कन्वेंस, मेडिकल और हाउस रेंट, उसके बारे में भी अपडेट है, वो भी बताते हैं। ये 7 जुलाई 2025 का ये रिवीजन ऑफ स्पेशल कन्वेंस अलाउंस टू बी डिसेबल एम्प्लॉइज, जो हमारे माजूर मुलाजमीन है, इसका बजट स्पीच में ऐलान किया गया था। माजूर मुलाजमीन के लिए खसूसी कन्वेंस अलाउंस को माहाना 4000 से बढ़ाकर 6000 कर दिया गया। ये जो वफाकी वज़ीर ख़जाना की बजट स्पीच थी जिसमें तनख्वाहों में इजाफा किया, उसमें ये रिलीफ का जिक्र था। अब इसका बाकायदा नोटिफिकेशन आ गया। ये बहुत बहुत मुबारक हो जी, ये सबसे महरूम होते हैं और डिसेबल भी होते हैं, तो अच्छी बात है। अगले माह से बढ़ा हुआ जो कन्वेंस अलाउंस मिलेगा। एंड पे बताएंगे जी जो मेडिकल कन्वेंस अलाउंस जो आम मुलाजमीन का है उसकी क्या अपडेट है। डबल तनख्वाह कौन से खुशकिस्मत मुलाजमीन को मिलेगी। पहले बात करते हैं वफाक की, सूबाई मुलाजमीन, फिर वफाक का भी बताते हैं। ये जी है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, जिन्होंने वैसे तनख्वाहों में इजाफा वफाकी तर्ज पर किया है, अढ़ाक रिलीफ और पेंशन में इजाफा, लेकिन डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस वफाकी तर्ज पर नहीं दिया है, सिर्फ 15% बढ़ाया है। लेकिन ये वो खुशकिस्मत मुलाजमीन हैं जिनको ना एहतजाज की ज़रूरत है, वो DRA के लिए एहतजाज कर रहे हैं और उन पर लाठी चार्ज हो रहा है सुगैस, और ये माशाल्लाह खुशकिस्मत हैं जिनको कोई एहतजाज की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इन्होंने खुद फैसले करने होते हैं और करवाने होते हैं। सेक्रेटेरिएट, हर तरह के सेक्रेटेरिएट, जो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है, सिविल सेक्रेटेरिएट है, गवर्नर सेक्रेटेरिएट है, सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन ग्रेड 1 से 15 एंड 16 से अबव सब के लिए न सिर्फ फुल पे बल्कि अलाउंसेस के साथ माशाल्लाह मुबारक हो जी। वफाक में एजाज़ी का ऐलान किया गया है, ये 13 जून 2025 नोटिफिकेशन है। फिर इसकी क्लैरिफिकेशन हुई कि 3 तरह के एजाज़ी दिए जाएंगे, इजाफी तनख्वाह या बोनस जिसको कहते हैं। एक ऑर्डनरी ऑनरेरियम, ये ग्रेड 1 से वाई सब के लिए है। इसकी जो डिटेल है ये देखें, ये द प्रिंसिपल accounting officers are authorized to grant the year end ordinary honorarium equal to 1 basic pay to all employees। ये तो देखें ये तमाम मुलाजमीन के लिए, लेकिन ये साल के एंड पे इसका कोई नोटिफिकेशन आएगा अलहदा से। परफॉर्मेंस ऑनरेरियम जो परफॉर्मेंस बेस होते हैं, ये भी ग्रेड 1 से 22 है, लेकिन इसमें जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 35% को मिलेगा, 10% को एक तनख्वाह मिलेगी, 2 तनख्वाहें मिलेंगी, और 25% को एक तनख्वाह मिलेगी। और बजट ऑनरेरियम ये आज भी चुका है, इसका ऐलान हो भी चुका है। और ये किन के लिए जी, फ्रांस डिवीजन है, FBR वाले हैं जो बजट में पार्टिसिपेट करते हैं, और इनका माशाल्लाह जी 5 तनख्वाहों का ऐलान हो चुका है। अगले माह 5 तनख्वाहें मिलेंगी, ये वफाकी मुलाजमीन के लिए। अब हमारे जी पुलिस वाले भाई, पुलिस वाले के लिए खुशकिस्मती है जी, अच्छी खबर है कि एक तो इनका रिस्क अलाउंस में इजाफा किया गया है। ये बजट स्पीच में ऐलान किया गया था। ये जो बजट के नोटिफिकेशन आए हैं उसमें भी KPK की बात कर रहे हैं। KPK के जो पुलिस वाले हैं, ये डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस तो 15 से 30 किया गया। अब ये पुलिस वालों को मिलता है या नहीं, क्योंकि उनके ये इजाफी ये रिस्क अलाउंस में इजाफा किया गया है, तो शायद अब वो ना मिले। आप अपनी पे स्लिप देख लें, अगर लास्ट टाइम आपको मिला था तो अभी भी मिलेगा। तो ये रिस्क अलाउंस में जो इजाफा है जी, इसकी अखबारात भी लिख रहे हैं आज। पुलिस एहलकारों के लिए रिस्क अलाउंस में इजाफा, कांस्टेबल 11,400 रुपये, जबकि हेड कांस्टेबल 11,210 रुपये। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन 30 जून की सतह पर मुंजमद कर दी गई। ये भी KPK की खबर है। अच्छा, अब ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो मेरा व्हाट्सअप चैनल है वहाँ पे मैंने शेयर कर दी है। व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
یہ ایک تو 6 نوٹیفکیشن آئے تھے نا جی اکٹھے، اب یہ ان کی علیحدہ سے نوٹیفکیشن آ رہے ہیں. یہ رینک وائز اضافہ کیا گیا، 7,400 جو پہلے تھا اس کو 11,400 کر دیا گیا، 8,000 جو تھا ہیڈ کانسٹیبل کا اس کو 11,210 کر دیا گیا، 8,600 کو 10,700 کر دیا گیا، اور 10,300 کو 16,900 کر دیا گیا، اور جو سولونگ گریڈ کا انسپیکٹر ہے 12,700 اس کو بڑھا کے 17,300 کیا گیا جی. یہ بالکل اہل ہیں جی، اور ان کے ہونے بھی چاہیے تھا پولیس والوں. اور یہ شہداء پیکج جو اپنی زندگی قربان کر دیتا ہے اس کو تو جتنا بھی دیا جائے کم ہے جی. اچھا، ایک جو ان کے لیے یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ پی کے جو پولیس والے ہیں ان کی تنخواہیں پنجاب پولیس کے برابر. پھر یہ شہداء پیکج جو ہے، انہینسمنٹ ان دا شہداء پیکج آف پولیس بائی ₹1 ملین ان ایچ کیٹیگری. اچھا، یہ نیچے پلاٹ کانسٹیبل کو 5 مرلے کا پلاٹ ملے گا، اس کے لوائقین کو وہ خود تو پھر اپنے پلاٹ میں چلا جائے گا. ای ایس آئی اور ایس آئی کو کہ جو لوائقین ہیں ان کو 7 مرلے کا، ڈی ایس پی ای ایس پی 10 مرلے کا، اور ایس ایس پی اینڈ ابو 1 کنال ان کے. اسی طرح نیچے یہ انفریزنگ آف دا پلاننگ پرفارمنس الاؤنس بی پی ایس 17 سے 20 تک فرام دا، یہ بھی جس بجٹ سپیچ میں اس کا اعلان کیا گیا تھا ابھی اس کا علیحدہ سے نوٹیفیکیشن بھی آ گیا. یہ جو میرا واٹس ایپ چینل ہے وہاں پہ میں یہ شیئر کر دوں گا، آپ ڈیٹیل دیکھ لیجئے گا. اب ہم بات کریں گے جو عام ملازمین کا کنوینس اور میڈیکل ہے. دیکھیں، یہ 16 دسمبر 2024 کو وزیر اعظم پاکستان نے کمیٹی بنائی تھی. یہ کمیٹی کے جو فیڈرل منسٹر ہیں وہ اس کے چیئرمین بھی تھے. اچھا، یہ ابھی ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹس آیا ہے جس میں ایجنڈے میں یہ شامل تھا. یہ 5 جون 2025 کا بجٹ سے پہلے جو آخری جو میٹنگ تھی اس میں یہ الاؤنسز جتنے بھی تھی ان میں اضافے کے لیے یہ میٹنگ تھی، جس میں ڈیفنس ڈویژن کے یہ ایک ایجنڈا تھا 50% تنخواہوں میں اضافہ. آرمی، نیوی، ایئر فورس جو فورسز والے ہیں وہ تو ہو گیا، ان کا نوٹیفیکیشن بھی آ گیا. باقی سارے نوٹیفیکیشن آ گئے جن کا یہاں پہ ذکر ہے، جن میں یہ جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے اس کی بھی بات ہے، یہاں پہ ایگزیکٹو الاؤنسز ہیں، یہ سارے آ گئے. جو ایک اگیگر کی ڈیمانڈ تھی اس کو کنسیڈر کیا گیا تھا، یہ کنوینس میڈیکل اور ہاؤس رینٹ. اب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ جب یہ باقی ایجنڈے میں جتنے بھی پوائنٹ تھے وہ سارے ان کے نوٹیفیکیشن آ گئے، بجٹ سپیچ میں اس کو شامل کر لیا گیا، تو یہ کنوینس میڈیکل ہاؤس رینٹ کو کیوں نہیں کیا گیا؟ اس میں پے اسکیل ریویژن بھی تھی، اور ٹیچر ریسرچر کا جو 25% ٹیکس الاؤنس ہے وہ بھی تھا. اسی طرح جو ریلوے والے، ریلوے پولیس کی تنخواہیں بڑھانے کا بھی تھا، تو ابھی تک بھائی ان کا بھی کوئی ذکر نہیں آیا، ان کا بھی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا. تو ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ ایجنڈے میں جو شامل تھے، اور یہ جو کمیٹی بنی تھی کنوینس میڈیکل ہاؤس، یہ کتنے سال بعد اٹھے گی جی؟ ابھی تک تو ہائرنگ کا بھی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا جی. سننے میں آ رہا ہے کہ اب اس کی اپروول ہو گئی ہے، لیکن جب تک نوٹیفیکیشن نہیں آیا آتا کچھ نہیں کہہ سکتے. چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اللہ حافظ.